Karong adlaw ha mga kasuyan, naata karon diri kilid sa Coastal Road na kung asa ta magbaklay-baklay dati atong gibaklay ug usab ning ato ang tiil kay murag medyo mo bikog naman siya atong paugnaton yang atong mga kaugatan mga kasuyans. Ato ning baybayon ang pathway sa Coastal Road ngadto padung Stumoy. Unya kung matagbaw na taon niya og video-video o ganini ang lakaw-lakaw ini ang kilid sa Coastal Road, mobalhin taon niya sa pikas aron ako pong may pakita kaninyo ang kahimtang dito sa dagat kilid banda mga kasuyans. Karong hapuna medyo kusog-kusog yun ang hangin nga ato ang nasinati karong mga orasaha dinhi sa Coastal Road. Wow. Tungod kay karong mga orasaha pod mulan fall ang atong low pressure gibati o nasinati sa ato ang nasud. No to magatubang ang bagyo sa Luzon banda mga kasuyans o manghinaot kita nga kini dili nasad makahimo og mga kadaot sa ato ang mga kaigsuonan nga tuwa nagpuyo sa Luzon banda. Pero maskin pa man ang matawag na tuog bagyo ang low pressure nga tuwa sa Luzon banda, mamahimo gyapon kanang makaapekto nganhi sa ato nga matag adlawng panglihok-lihok dinhi banda sa Mindanao, especially sa Davao mga kasuyans. Unya nagpadayon ta og bulo baklay-baklay aning kilid sa Coastal Road samtang nagamuni-muni ta atong nasilipan nga murag medyo bagnot na gyud kaayo ang pikas banda katon diri sa may kilid sa dagat. So kining mga lugaraha kaniadto mga kasuyans mao kini ang lapyahan sa dagat, no, mao gining baybayon nga kaliguanan sagad sa mga katawhan o mga residente or mga gidayo pod sa ubang mga katawhan nga gustong maligo og dagat mga kasuyans. Mao kini ang baybayon kaniadto. So karon na nahimo na siyang kalsada ug nahimo na siyang highway gyud mga kasuyans. Di na gyud basta-bastang makalabang kay simbakog maponggit ka human gyud imong kalangas kung magpataka ka tani dapita mga kasuyans tungod kay ang mga sakyanan dinhi dapit speed limit nila mga kasuyans 60 km/h ang atoang speed limit diri sa Coastal Road mga kasuyans. So mauna giawhag ang tanan nga sa paglakaw-lakaw ninyo ay gyud pataka og labang-labang dinhi kinahanglan dito gyud ka pedestrian lane motirada og labang mga kasuyans inubanan pod sa imo nga makanunayong pag-igmat og pag-amping. So mo lang ka to. Hindi wow. Mensahe gi kanilo Tibong.